let me just, okay. So how are you, Dato and Amir? All right, very happy to be around this morning. Okay, so now I think we have about 20 people watching us. We have 21 eyeballs, and the registration that we have today is 103. Yes. So are we going to wait for more people to join in before we start our session? Yeah, I think we have a couple more minutes. Maybe we can just take 2 minutes. Okay, all right. Yeah. So I suppose we just can wait. I think people are taking their own sweet time since today is public holiday. Well, that's a good way to start the day. Yes, it is, by learning. Okay. Basically, we're going to have a very, informative session for today for 1 hour, including hopefully maybe we can share the video that Dato shared earlier with the team so that we can all learn a little bit more about entrepreneurship, from the guy himself, Jack Ma. So that one is also very, very important and would be interesting as well. Okay, so today will be the first session of the 10 sessions that we're going to have under this series. So I suppose before we start explaining that to our participants who attend, who are listening in, I think it's better for us just to wait a little bit more so that we can have a good enough number, yeah? Then we can start. Yeah, maybe we can just sembang ke, bual ke, what you know the Kelantanese we say bual-bual sikit lah. Boleh. For just 1 minute. So where are you guys from? From locality or what? Yeah, current location and maybe kampung, hometown somewhere ke? I think Ami comes from the same locality from you, Datuk. Oh, Bukit Jalil. I stay Shah Alam tapi asal Kota Baru lah. Kota Baru juga? Wakacai. There you go. Kelantan. Oh, wow, okay. Kelantan. Okay, patutlah. Because I wanted to give an example, but it may sound a little bit stereotyping. That is, orang Kelantan ni lebih banyaklah usahawan ni. And especially among the ladies. Yes, the ladies there. The spirit of the ladies, I think, is really unmatched by any other group, except I think Rajipa boleh lah. But I'm not from Kelantan though. I'm from your neighboring state, i.e. Pahang. Okay. Jerantut to be specific. Jerantut, okay. I've been to Jerantut a few times. Okay. On the way nak masuk ke this Gunung Tahan, Taman Negara. Yeah. I've been to Kuala Tahan. I've been to Gunung Tahan. I've been to Kuala Atuk. Wow. Kuala Atuk juga. That's right. I think you have explored more the place in Jerantut and surrounding area compared to me. It's not too late. You can still go. Yeah, hopefully after all this is done. All right. So are we ready to start? How many do we have now, admin? It's still about 22, I suppose. So, 27. So, I suppose we can start now? Yes, please. All right. Okay. So, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to all. So, welcome to our very first webinar on Go Big with Digital, This session is basically brought to you by MPC and also NEF. So first and foremost, allow me to introduce myself. My name is Rajifa. I'm the founder and CEO of Data8. So Data8 is a tech company and we focus on digital healthcare basically. So a little bit on MPC, even though I suppose some of us already know what MPC is all about, but it's always good to again promote MPC, in this case because they are the main organizer.
So basically, MPC stands for Malaysia Productivity Corporation, and they are governed by National Productivity Corporation Act 2008. Yeah. So everything and anything related to productivity, basically MPC has it. So when it comes to training, developing human capital, giving certification and whatnot, especially in terms of developing entrepreneurship, so MPC has it. So perhaps after this, you can learn more about MPC by visiting their website because they have a lot of useful resources there as well. And a little bit information on NEF. Jadinya NEF ni ialah basically kalau nak ikutkan dia punya definition in bahasa, it's pretty long, which is the Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumiputra Malaysia. So the short form is NEF. Jadi what NEF does is basically we are representing entrepreneurs in technology and ICT industry by championing their issues, and challenges that they are facing to the regulators in order for us to make sure that our members are well taken care of. So that is what NEF is doing. And of course, we need to mention about the series itself. So this is basically our very first series, first session today of all the 10 series that we're going to have, starting from 11 all the way up to 22nd May. So I suppose today is a very special day in conjunction with the celebration of Nuzul Quran. So Nuzul Quran happened yesterday basically, and it marks the first revelation of Al-Quran, of the first ayat from Al-Quran. And the first ayat of Al-Quran is basically Iqra, which means to read. And loosely translated, it could also mean let's learn. So it is very, very apt for us to have this slot actually in the very first day right after we celebrate the Nuzul Quran, so that all of us can learn and all of us can improve ourselves during this COVID-19. Okay, so make sure all of us register for the next 9 slots that we're going to have all the way up to 22nd May. And before we get Dato' to speak, so allow me to also highlight a few housekeeping rules. Of course, even though we are doing it online, there's still rules that need to be followed. Okay, basically the speakers of all the participants are being muted, because we would like to avoid the echo coming from your speakers. So that's why we are doing it. And of course, the question channels is open on FB. So if you guys have any thoughts, any inspirations, any stories, or any questions especially that you want to ask Dato' and also Amir, please do so. So don't have to wait until the end of the session. You can immediately post the questions, as and when we go along. And the tone of the session going to be very, very casual. So that's why none of us is wearing tie and jacket. Dato' is in his t-shirt. Amir is in a nice batik, coming from Kelantan, I suppose. Yeah. Batik Kelantan. This is from Rus Gahara, Nick. I think at Penambang near Pantai Cahaya Bulan. So they have many. There you go. So promoting Kelantan a bit here. Support ada ganti. All right. Okay, so now let me just introduce our distinguished speaker ataupun guest, Dato' Wei. So Dato' Wei Chuan Beng is the champion of Digital Productivity Nexus. So Dato', when I read your profile, basically I think I'm not gonna do you enough justice if I just simply read out from your profile. So I would let you introduce yourself, and after that we're gonna go straight to your welcome remarks. Over to you, Dato'. Ya, terima kasih Rajifa. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. So I'm very happy to join NEF this morning, being the champion of the Digital Productivity Nexus that actually represent the private sectors, all the stakeholders in the ICT industry ataupun digital industry, and working and getting the support under the auspices of the MPC to promote that kind of productivity that within the ICT sector
and across all other sectors could aspire to achieve. So that is actually the official role in this national service. And certainly I am very honored to be invited to just do a very quick introduction and also opening of this series of a webinar. I am particularly excited because I am also an entrepreneur myself for the last 30 years. And I'm an ICT entrepreneur, I am a technopreneur, I'm also a technology investor in the last 5 years. I have some, maybe one quick bad news and one good news for all of us today. Okay. So I guess all of us would already know what is the bad news. The bad news is that we are in very deep crisis. This crisis is perhaps the worst in the last 100 years since the known Great Depression in the 1930s, 1929, right? So this has been like 90 years. So that is really, I would use the word bad news. But the good news is also equally one that is actually encouraging. That is more like my personal journey. When I started work in the year 89, also in the IT company, I actually acquired a lot of experience from technical aspect, sales marketing aspect in HP, Hewlett Packard. And those days, HP was seen to be similar to the Google, Facebook today. And then 5 years later, and during that process, I actually have been through many positions due to promotion and due to wider responsibilities, to the extent of also joining the global account management team to look after the global customers of HP. And at the same time, also being a very keen learner, I also have completed the management course with Malaysia Institute of Management. Back in those days, there were only 5 universities and then 1 or 2 private institutions like the MIM that conduct the management course. So I have also graduated with a gold medalist. That means number 1 in the whole stream of like 7 classes. Wow. So I thought that I have learned a lot. So I started business in 95, 96. The first business was a IT system integrator business. And then 1 year later, we find that we always get stuck in that feast and famine, because when we have project, we have income, but we don't have project, we starve. So we pivoted to a product company that was to do a convergence product of telecommunication and IT. And 97 was a very unique year because it is known as the Asia financial crisis. Yeah. So during that time, Malaysia, Thailand, Indonesia, in fact, even those major so-called the 4 tigers in Asia all experienced that kind of economic meltdown. So it was during the crisis that we actually seized the opportunity. So the good news that I really want to bring to everyone is this: every crisis there is an opportunity. We did R&D, we tightened our belt, we tied through that, and we came up with a voicemail product. And then soon after, we begin to sell to 40 countries. Of course, actively, I got to do that together with my partners who are in the R&D side. And 98, we already have made ringgit 1 million at a point in time. If we didn't do anything continuously, we could just retire back then, because 1 million in the 98 was a lot of money. Yes, it was. Yeah, and we had the sales of like 1.4 million, and then 3 million, and then 8 million in the first 3 years. So we can choose not to do anything else. Okay. But we did. We put everything back into the R&D, and then continue to do the next phase of products. Until year 2000, another major crisis hit. That was the dot-com crash. The bubbles.
the bubble burst and such that the world went into recession. So there was like two crises continuously, 97, 98, and then it was just about to recover in this region. Year 2000, there was a global recession. And then we again pivoted the company into telecommunication services, offering VoIP, discounted call, and created the back-end servers, all the billing system, all the new packaging, all the least cost routing. So with that, we grew very quickly and then listed the company in 2004. Because then we grew from 12 million, 14 million, 32 million, 80 million, and 150 million, and so forth. So that was that 5 years. So I must say that, you know, crisis actually is the one that inject a lot of new energy into entrepreneur, because entrepreneur inherently will have that very strong sense of survival, and therefore will continuously find the improvement to an extent that it break out of that crisis. So I hope that this can be a good news for all of us. And just to quote the Winston Churchill, that crisis like Second World War doesn't come every day. Don't waste the crisis. Make the best use of crisis to break out, to break through. So hence the theme, BIG, go big with digital. Big, first word B means breakthrough. Use digital, use ICT to achieve breakthrough, just like what we have been doing. I personally have walked through the experience and the journey. Secondly, trust out there in the market is actually very low if they don't know you. So use the technology to build trust, to build integrity. BIG, the second letter is I, integrity. Because with very transparent, very consistent, very traceable, very auditable practice, then it builds the kind of credibility, it builds the integrity. And thirdly, it's good for everyone. It's good for us to change our mindset that technology and digital will give us a lot more. That is good. With the adoption of abundance thinking rather than scarcity thinking. So with this, again, I would like to congratulate NEF for organizing this series of 10 webinars. I certainly look forward to a huge success out of this. And I would wish that the entrepreneurs, the budding entrepreneurs, and especially the graduates or the undergraduate who are going to graduate would actually also prepare themselves to be entrepreneur, embracing ICT, embracing technology to make a difference in their life and the society and the world at large. All right. So with that, thank you very much. And we would like to hear from Amir. And therefore, I'm going to pass this session back to Rajifah. Thank you. Thank you, Dato'. That is very, very insightful information that you shared just now, especially coming from someone who has gone through the cycle, setting up your own business, having it developed, having it listed, and eventually sold it off, for a net profit, must be. So that is something that all of us can learn. And what I would like to highlight also is the fact that we shouldn't take this crisis as an excuse for us not to further develop ourselves and not to develop our business. Because as rightly said by Dato' just now, every crisis is an opportunity for us to even be better, be better in terms of improving our business and not to mention improving ourselves as well. So this is what the session is all about. It's all about us maneuvering and also handling the crisis. And I assume that our participants today are those coming from entrepreneurship background, and perhaps some of us are also still studying. So for those adik-adik, don't be afraid. If you are about to graduate right now, just don't be afraid that you're not going to have job upon graduating, because there's always opportunity, especially for those who remain positive, and for those who want to better ourselves further. So with that, let me then introduce to you our speaker for today. And Dato', please stay on as long as you can, because it's public holiday, so you might have something else to do after this. So please do stay on as long as you can, Dato'.
Alright, coming back to Amir, basically Amir Haris is the CEO of local host in Berhad, and he's wearing so many hats actually. So in addition to local host, Amir is also a CEO of DNS Vault. So whenever we mention about DNS, obviously it's related to security. So having him online is very apt as well, because the topic we're going to be discussing today is about ICT on creating antivirus for business. Yeah. So when we talk about antivirus here, really what we're going to be covering are two angles untuk hari ini. Yang pertamanya ialah antivirus daripada segi teknologi virus. Maknanya memang virus-virus lah ya. Dan the second aspect ataupun the second scope yang we going to be covering ialah how to handle the business and how to maneuver ataupun how to kick off these viruses in order for us to survive during and of course after COVID-19. So I suppose given these two background, before we start, admin boleh tak share the slide yang apa tu yang kita ada stats pasal the research done by the Department of Statistics, so that we can have a better understanding of the state of entrepreneurship at the moment, yeah. So basically this stats is published by Departments of Statistics. Boleh zoom in ke admin? Kita nak tengok the statistics ya. This research was done during the period of 10 April all the way to 1st May 2020. So masa phase 2 to phase 4 of MCO, kita punya Department of Statistics buat this particular research. So what happened is based on the research itself, dia didapati entrepreneurs ataupun businesses ada 3 major issues yang they are facing right now during COVID. Yang pertamanya ialah pembayaran gaji kepada pekerja-pekerja, di mana seramai lebih daripada 76% dari of entrepreneurs find it very very difficult untuk bayar gaji, dan ada yang terpaksa melepaskan the employees ya disebabkan oleh COVID. Dan of course ketidakmampuan ataupun challenges untuk bayar gaji ni related to kerana kita tidak ada customers yang walk into our stores and all that. Jadi itu adalah isu yang nombor 2 dihadapi oleh entrepreneur. Yang ketiganya ialah kepayahan untuk membayar rent, membayar sewa kedai yang dihadapi oleh para usahawan sekarang ni adalah sebanyak 61%. So given this particular background further to that, the Department of Statistics mengatakan sebanyak 42.5% daripada entrepreneurs find it difficult for us to redevelop our business, whereby it might take as long as more than 6 months to get the business back on track. So to some of us, kalau nak survive dalam sebulan pun memang amat payah, apatah lagi untuk kita try and sustain the business for the next 6 months and more. So given this particular background scenario, that would actually lead us to the discussion dengan Amir. So since Amir ialah pakar security internet ya, dan sekarang ni disebabkan ramai daripada entrepreneurs yang already moving or thinking of moving, having their businesses online ataupun buat bisnes secara digital. So in that regards, maybe kita boleh dapatkan pandangan Amir dahulu berkenaan dengan security with regards to e-commerce. Ya? Sebab seperti contohnya lah, kalau I berniaga, let's say kalau I berniaga barang-barang ya, goods, sama ada mask ke ataupun sanitizer dan sebagainya. Jadi apakah yang perlu saya belajar berkenaan dengan e-commerce punya platform ya, in terms of the security of the platform itself. Jadi kalau Amir boleh share your input on that. Okay, Rajifa. Okay, berkaitan dengan sebab sebelum tu mungkin kita start dengan keadaan semasa COVID. So saya cerita pasal saya punya apa nama ni business lah. Ya. Yeah. Okay, basically apa yang kita buat sebenarnya adalah company sebagai DNS World, kita buat local product yang mana kompetitor kita daripada US dan Europe.
So semasa COVID memang akan ada masalah untuk bisnes. So mungkin kalau kita tengok downward trend in sales, mungkin semasa COVID tidak akan ada pembelian lah. Walaupun mungkin perancangan tu ada sebelum COVID, mungkin ada untuk testing ataupun ada untuk keluarkan PO untuk pembelian. Tetapi semasa COVID tu memang tak ada gerakan in term of purchasing. Okay. So impact tu memang kita tengok banyaklah kepada bisnes lain juga. Kalau kita tengok, kalau saya cerita pasal general, pasal bisnes yang impact memang banyaklah. Ada kawan yang buat dari segi tourism, kita tengok aviation pun impact daripada mungkin tak ada pelancong dan sebagainya, tidak ada keluar dan masuk, jadi impact. So daripada situ akan ada, ataupun yang bisnes yang jual secara orang datang ke kedai yang seperti you cakap tadi, mungkin tak boleh nampak bisnes, so dia akan pergi kepada e-commerce. Kita masuk pada e-commerce lah. Yeah. Jadi in terms of platform ataupun kita kata security on e-commerce, sebab dia perspektif dia subjektif lah. Sebagai contoh, kalau kita sebelum kita pergi kepada e-commerce lah, mungkin kita boleh sentuh sikit pasal kalau staff tu kerja dekat rumah, apakah security measure yang diorang perlu ambil. Sebab semasa COVID ni, sebab saya pun dalam dipanggil security group yang mana semasa COVID ni kita monitor apakah yang berlaku dari segi term of security brief dan sebagainya. So kita nampak peningkatan. Okay. Jadi kalau kalau kita buat kerja kat rumah atau kita menggunakan komputer, sebelum online tu is more on the server lah. Tapi kalau kita tengok, yang paling penting adalah komputer kita dekat rumah. So kita paling penting kita kena buat backup dekat komputer kita. And then kalau boleh, I'm not sure whether the company ada policy yang mana kita kena encrypt the hard disk. Encryption meaning that kalau ada apa-apa berlaku kecurian dan sebagainya ataupun data tu susah dapat diakses. Ada juga yang banyak benda lah in term of kalau e-commerce kita kena set password yang kuat dan sebagainya yang susah. Dalam COVID ni saya sebagai orang ingat saya ni pakar, sebenarnya saya pun nak kata pakar, taklah pakar, tapi since orang tengok saya sebagai orang yang boleh mungkin bagi awards mengenai security, ada kawan yang call saya, dia kata komputer dia kena ransomware. Okay. Masa COVID ni Amir ya? Semasa COVID. So dia buat kerja, mungkin dia buat video untuk marketing, for example. Dia buat marketing, dia dah siap video untuk dia punya customer, tapi suddenly dia punya komputer tu dia kata macam file tu tak boleh, macam dah buka extension dan sebagainya, and then dia tengok ransomware, dah kena ransomware. Jadi apa yang paling penting dekat sini ialah sebagai contoh dekat operating system ataupun kita kena backup semua kerja yang kita buat. Jadi itu yang benda yang penting. Berbalik kepada e-commerce, of course kita ada banyak platform dekat internet, and then saya rasa in term of security, sebagai contoh kalau kita letak dekat kita guna Lazada ataupun kita guna banyak lagi yang ada. Yang paling penting of course lah secure, tapi yang penting adalah yang paling basic yang saya nampak kat sini adalah password. So you need to safeguard your password, ataupun password you tu kena make sure, nak dikatakan kalau setiap email ataupun punya lain punya password lain mungkin susah lah. Tapi saya rasa software ada yang mana yang boleh actually generate difficult password yang betul-betul secure, dan mungkin password decrypt balik. So yang paling basic atau yang paling penting ialah make sure the password is macam yang susah sikit lah. Okay. So maknanya langkah pertama yang perlu kita buat ialah make sure kita punya password is very very strong, dan mungkin kalau kita ada 2FA punya authentication, okay,
better application, for example, kalau kita yang ada sekarang, kalau kita email, Gmail ada, ataupun any other provider yang mungkin ada that feature dan kita kena enablekan lah. So memang in term of security punya trend memang tingkat sebab orang bekerja dekat rumah dan mungkin dekat rumah tu kita nampak dia less secure instead of office. Mungkin kalau kerja dekat office, dia office ada firewall, ada macam-macam protection dan sebagainya. Tapi bila kita bekerja di rumah, mungkin komputer tu ya ada antivirus, tetapi network kita tu mungkin kurang secure sebab ialah kita menggunakan default configuration dekat rumah. Jadi of course lah kita kena tengok kalau ada firewall dan mungkin kita kena belajar pasal firewall. Tapi itu bagus sebab during COVID ni kita boleh belajar banyak benda lah. Contoh security dan sebagainya. Ya, betul. Tadi Ami ada mention berkenaan dengan e-commerce platform yang besar-besar seperti Lazada dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita dapat tengok even kawan-kawan kita pun ramai yang dah buat online platform masing-masing untuk jual barang ya. Jadinya kalaulah yang small platform yang macam ni yang baru saja tumbuh macam cendawan sekarang ni, jadi apakah satu tanda ataupun satu cue yang perlu kita aware sebelum kita betul-betul choose that particular platform untuk kita start jual barang-barang supaya nanti tak adalah ada masalah order tak sampai lah ataupun kita terlepas pandang setengah order yang masuk dan sebagainya. Okey, aku nak sebut pasal kawan-kawan pasal ada yang dia pivot dia buat store dan dikatakan projek semasa COVID lah. Salah satu yang paling penting ialah developer tu sendiri ataupun yang buat platform tu sendiri. Dia kena make sure yang mana in term of coding, in term of server ataupun in term of security, dia kena make sure that dia protect semua dia punya infrastructure dan dia punya service lah. Macam mana nak protect dengan protect ataupun sebagainya. So mungkin dia kena buat macam penetration test. Saya rasa sekarang ni dekat online pun banyak tools yang mana kita boleh buat test kepada kita punya application. Okay. Itu adalah kepada programmers ya. Maknanya kepada pengguna ataupun kepada inspiring entrepreneurs. Kepada adik kita yang dekat universiti ni. Sebab saya rasa pengguna dia mungkin nampak satu produk baru, dia akan cuba and then kalaulah features tu bagus dan sebagainya, mungkin dia akan menggunakan. Tapi in term of security, mungkin dia orang nak test, nak tahu tu dia macam itu adalah secondary punya dia punya priority lah. Sebab mungkin produk ni, startup ni bagus, dia buat produk dan memudahkan dia orang. Tapi in term of security, of course lah, yang buat aplikasi tadi kena make sure yang dia punya produk adalah secure. Dan sebagai contoh, secure tu maknanya kalau lah user tu nak create account dan set password, so dia kena make sure yang user tu create password ataupun dia punya rule tu mengikut standard lah. Ada saya tengok yang application yang dikata we are secure, maknanya bla bla, tapi bila kita create account, user saya set password 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun dah boleh create account. Ya, dia terima. Itu adalah something yang user kita nak educate user to make sure that they create password yang susah. Tapi kalau kita tak buat rule yang mana kita bagi tahu user yang kena set password macam ni, maknanya user akan set password yang susah. Macam saya jugalah, nak testing account, saya buat dia password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lepas tu register. So that is a very basic punya yang developer ataupun yang membuat aplikasi tu perlu make sure that benda-benda macam tu dapat dilaksanakan. Okay, so bermaknanya memastikan yang platform tu secure adalah salah satu tugas penting yang harus dibuat oleh programmer saya untuk make sure yang semua urusan jual beli di talian dapat dijalankan dengan lancar tanpa ada sebarang hiccup lah ya. Jadinya
macam mana sekarang ni the trend yang kita nampak, sekarang ramai yang buat bisnes melalui social media, termasuklah WhatsApp-nya dengan Facebook, IG dan sebagainya. Jadi again berbalik kepada isu security ni. Amir, macam mana tu? Okay, ada juga semasa COVID pun ada juga kes yang mana mungkin akaun kena hijack. Dan biasanya dekat IT lah. Okay, macam Razifah kata tadi, sebenarnya kalau kita tengok Facebook, IG ataupun Twitter, saya tak sure yang, tapi saya tahu yang Facebook ada two-factor authentication, punya apa tu features. So of course we need to enable that lah, features. And then yang lain tu sebagai contoh, dan biasanya benda ni yang basic lah, contoh password. And then at the same time provider tu sendiri dia kena make sure dia punya, macam Facebook saya rasa sekarang susah lah nak kena hack. Tapi kalau mungkin dulu ada insiden yang mungkin senang nak kena hack, kalau contoh kita pakai HTTPS, kita boleh intercept the traffic. Yeah. So buat masa sekarang saya rasa you need to check with the provider apakah security features yang dia tawarkan dan kita enablekan security features tu. Okay, alright. Apa tu, of course bila kita buat perniagaan secara online ni, salah satu benda yang kita perlu ada, yang perlu ada oleh setiap penjual ataupun entrepreneurs ialah the payment system, ya, the payment gateway kan. So sekarang ni dah banyak payment gateway yang terdapat di luar sana yang daripada dibuat oleh syarikat besar seperti PayPal ataupun syarikat tempatan ya, di mana ada di kalangan rakan-rakan kita yang menjalankan bisnes payment gateway dan sebagainya. Jadi untuk online entrepreneurs ni, Amir, bila diorang nak choose ya, payment gateway yang bersesuaian, in terms of dia punya security tu, ada tak dia punya apa panggil tu, hal-hal ataupun perkara-perkara yang perlu entrepreneurs be aware of in choosing mana satu payment gateway yang bersesuaian dan selamat untuk dipakai? Of course, bila kita balik pula kepada payment gateway ataupun payment platform, saya rasa provider ataupun yang memberikan servis tu dia dah make sure yang dia punya sistem tu secure. Jadi untuk pilih yang mana selamat tu kita kena tengoklah. Sebagai contoh, kalau payment platform tu kita tengoklah, saya rasa semua dah ada HTTPS untuk security. Yang tengok juga macam tadi lah untuk password. So kalau kita kata, okay, kalau payment provider ni dia kata dia secure tapi dia provide something yang password tu mudah, mungkin kita kata betul ke dia ni, kita boleh trust ke dia ni betul-betul enforce the security punya ISO atau standard. Jadi itu common sense yang user boleh tengok. Sebab saya ada try juga yang payment platform yang mana kita boleh set password secara boleh senang, and then in term of sebab saya pun tak test lagi lah, maknanya in term of coding ataupun contoh the security punya ni. So, tapi kalau boleh, kalau payment platform tu ataupun payment provider tu boleh provide the report of testing contoh, mungkin dia kata okay kita dah test ni equivalent to apa nama standard yang mungkin bank negara standard dan sebagainya. So mungkin trust tu akan lagi meningkat lah daripada segi user. Saya mungkin trust saya nak pakai payment gateway tu. Jadi sekarang ni pun in term of payment gateway pun kadang user security tu penting, tapi kadang-kadang yang charge rendah tu kadang-kadang dia orang lagi tak tahu mungkin security dia rendah tapi charging tu kompetitif, mungkin orang akan pergi kat situ lah in term of. Tapi mungkin orang kata okay kalau payment gateway tu secure tapi bayar lebih sikit, mungkin boleh jadi juga sebagai marketing, as a marketing punya angle. Yes. Okay, actually Amir raise a very good example berkenaan dengan macam mana sebagai entrepreneur ya, kita nak kena balance up dengan harga yang kita tawarkan kepada pengguna dan juga dengan quality of the product ataupun services yang kita provide lah ya kepada consumers di luar sana. So sebenarnya sekarang ni kalau entrepreneurs dah biasa dalam bisnes ni, sebenarnya isu untuk mendapatkan harga yang betul-betul menang tu amat agak challenging sebenarnya.
Sebab at the same time kita nak kena tarik customers, tetapi di dalam masa yang sama juga kita nak kena pastikan yang kita ada cukup duit untuk bayar sewa kedai, nak bayar gaji pekerja dan sebagainya. Jadi sebagai entrepreneur yang banyak pengalaman dalam bisnes, Ami sendiri macam mana in terms of balancing daripada segi harga dan juga kualiti produk yang Ami tawarkan? Okay, sebagai contoh kalau kita cerita pasal yang normal lah. Kalau masa COVID ni mungkin kita tengok in term of income ataupun sales mungkin drop. Tapi kalau kita ikut yang normal yang norm, yang mana bila kita set the price, of course kita kena make sure. Sebagai contoh saya ambil produk saya lah. Okay, kita buat my product. So sebagai contoh, salah satu kita kena compare dengan, kita kena tengok kompetitor macam mana dia orang punya pricing. And then contoh kompetitor tu daripada luar Malaysia sebagai contoh. So mungkin harga dia dalam USD lah. Tetapi kita dekat dalam Malaysia ni, mungkin kita jual dalam Malaysia sebagai contoh. Harga tu kita kalau boleh, kita nak harga yang kompetitif. Yep. And kita nak make sure the quality sama juga dengan produk yang lain. Jadi of course bila kita nak ada quality, kita kena mungkin cost mungkin tinggi sikit kat situ kan. Ni mungkin dekat semua barang lah, bukan saja IT, mungkin barang yang betul-betul mungkin makanan atau sebagainya, quality tu kan sebab harga kita boleh jual dengan harga yang okey sebab quality tadi. Jadi bagi saya kita balance up harga tu mungkin daripada segi kalau kita boleh provide good service, and then kita boleh mungkin harga tu kita boleh adjust. Kita adjust lah. Sebab kita semua tu ialah in term of support, semuanya dalam keadaan yang baik lah. Okay, tadi kita discuss pasal macam mana untuk menangani virus ya, especially daripada aspek keselamatan cyber. Jadinya sekarang ni kita masuk kepada second segment di mana kita akan berbicara macam mana entrepreneurs boleh navigate ataupun menangani masalah-masalah perniagaan sekarang ni yang kita hadapi di zaman COVID ni. Jadi sebelum tu nak check dengan admin dulu sama ada boleh tak kita play the video daripada Jack Ma tu. Admin, macam mana situasi, apa status sekarang? Boleh play the video ataupun macam mana? Okay. So, sekarang ni the plan is kita akan mainkan video yang dikongsi oleh Jack Ma. So, rasanya semua kenal dengan Jack Ma. So, siapa-siapa yang pernah shopping on Alibaba punya platform dan sebagainya. So, in fact Alibaba sekarang ni more than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, or made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not the weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures. And business community should stand out and say, we don't need a war, we need business. Thank you. Alright, terima kasih Annie for sharing the video with us tadi. Jadinya the gist apa yang cuba disampaikan oleh Jack Ma itu tadi ialah bisnes kalau kita bergerak secara kecil ada dia punya advantage sebab senang untuk kita nak pivot dan senang untuk kita untuk bergerak kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang besar ya, kerana decision making would be faster.
So tak payah melalui berbagai-bagai peringkat untuk mendapatkan clearance dan sebagainya. Dan yang keduanya, walaupun kecil tetapi we have to go global. Sebab apa? Sekarang kalau kita tengok pasaran di Malaysia, di rantau ASEAN ni contohnya, Malaysia punya market adalah sangat kecil, ya. Jadi ada di antara kita yang telah membuka bisnes di Indonesia sebab Indonesia ada beribu-ribu, berjuta-juta lemon in terms of dia punya population. Dan not to mention di India dan juga di China of course. Jadi ya bagaimana disebabkan dengan senario yang ada sekarang ni, bagaimana Amir rasa entrepreneurs yang bersaiz kecil ni dapat bersaing di peringkat global melalui e-commerce punya platform ataupun melalui digitalization yang sekarang ni diwawakan dan banyak di support oleh kerajaan sekarang. Okay, so since kita menggunakan internet ataupun internet lah buat area network ataupun apa saja yang mana kita boleh ataupun kalau kita buat online store tu satu dunia boleh akses. Jadi so ni adalah peluang lah. Jadi contoh saya ada a few friends yang mana dia buat produk yang mula-mula mungkin kita start dekat lokal, dekat Malaysia dan kemudian sekarang dah ada di banyak negara lah. Contoh kita buat satu produk sebagai contoh saya lah. Saya memang kita dah masuk Indonesia, dah masuk Singapura. Jadi, bagus. Untuk entrepreneur saya rasa kita kena ada target yang mana kita nak pergi kepada peringkat global. Tetapi target tu mestilah realistik. Maknanya mungkin kalau kita kata nak jual kepada seluruh mungkin 40 negara atau sebagainya, mungkin itu bukan kata tak realistik tapi kita kena make sure yang mana kita boleh mungkin kita pasar produk tu di Asia dulu ataupun di Asia Pasifik, mungkin Indonesia, Brunei dan sebagainya. So kita tengok market kasi kalau lah okey kita boleh buka lagi lah kepada global. That's a good point. Kita ada satu soalan ya daripada kita punya partisipan hari ini. Soalan ni ialah berkait rapat dengan isu security tadi tu. Sebab every time kita buat business online ni ataupun digitalize kita punya business, of course selain daripada security, there's issue of data privacy juga. Sebab apa? Kita akan mengutip sensitive information of our clients. Contohnya kita punya alamat, nombor phone dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita boleh track location of kita punya client ya. Jadi macam mana kita hendak memberi guidance ataupun nasihat kepada siapa-siapa ataupun kawan-kawan kita di luar sana yang hendak melakukan bisnes secara digital ni, macam mana mereka, apakah yang perlu mereka buat untuk memastikan yang data privacy ni disimpan rapi, maknanya tak adalah bocor kiri kanan. Okey, kembali pada apa yang kita dah cakap awal tadi ialah kita sebagai SME ataupun company, kita kena make sure sebagai contoh data pelanggan ataupun data-data yang private, yang privacy itu kena jaga. So saya rasa salah satu cara ialah kita, sebab walaupun kita ni company mungkin company logistik ataupun kita ni mungkin company yang tak terlibat, mungkin IT tu kecil daripada segi kita punya unit IT kecil. Yang paling penting ialah kita kena ada polisi ataupun guideline dokumen, kita panggil security policy, yang mana dalam polisi itu kita dah highlight so apa yang kita perlu, apa yang kita ada, mungkin kita kena ada firewall, kita kena ada encryption, data tu simpan secara offline, cloud ataupun make sure cloud tu secure. Semua benda tu kena ada di dalam semacam ISO lah. Mungkin kita boleh ikut ke ISO mana-mana, tapi mungkin secara simple pun kita kena ada dokumen, security dokumen ataupun kita punya, kita buat satu apa nama ni, policy statement gitu. Ya, untuk maknanya data tu kalau ada data internet kat mana kita simpan, adakah tempat tu secure ke tak dan sebagainya. So saya rasa kita kena make sure benda tu in place lah. Okay. Kita data ataupun kita tak ada polisi, maknanya benda tu akan jadi betul tak secure.
ataupun data tu bila ada breach atau apa yang kita mungkin dah hilang tuju lah, sebab mungkin benda tu kita tak prepare pada awal. So dokumen ataupun plan tu kena ada lah untuk make sure yang data customer ataupun data kita mungkin dari segi kena ransomware ke sebagai contoh. So mungkin sebab kita tak prepare sebelum ni, kita tak macam bila betul berlaku dia akan jadi kelam kabut lah. Tapi kita tak prepare, kalau ransomware apa kita kena buat, mungkin kita buat backup. So bila ada ransomware, benda tu kita boleh ambil backup. So we need to have SOP lah on that kind of Okay. Actually, siapa yang bertanya tu sebenarnya, soalan ini sebenarnya sangat penting ya, because bila kita pergi online tu macam-macam footprint yang kita tinggalkan di internet. Jadi tanggungjawab entrepreneurs ialah untuk memastikan bahawa data-data ni tidak bocor. Dan sebagaimana yang Amir mention tadi, kalau business ataupun kalau kita ada our own guidelines berkenaan dengan security dan juga data privacy, ianya adalah satu benda yang sangat-sangat bagus saya, sebab dia boleh membina keyakinan daripada pihak pelanggan untuk mengguna pakai kita punya servis dan juga barang-barang yang kita jual di secara online lah. Jadinya berpasi kepada fakta tu tadi Amir, you rasa perlu tak kalau macam those yang baru nak start buat business ni kan, untuk hire specialist in terms of untuk memastikan bahawa data ni selamat dan juga the security system ni kukuh dan sukar ditembusi lah. What's your opinion? Sebab mungkin company baru ataupun startup ni mungkin dia mungkin boleh hire, mungkin kita perlu ada lah security punya guideline dalam kita punya company. So mungkin kalau tak ada kalau kita hire specialist yang dedicated, mungkin cost lah. Ya, betul. Saya rasa ada juga company ataupun kawan-kawan yang boleh tolong buat assessment. Tolong tu bermakna percuma lah tu. Tolong tu maknanya daripada segi cost tu mungkin ada yang kompetitif lah. Sebagai contoh lah, you nak launch produk ataupun dia macam biasa lah. Sebagai contoh lah, kalau pengalaman saya, kalau bisnes, bila you kalau saya nak start bisnes, saya akan hire contoh lawyer untuk buat draft document untuk kontrak staff dan sebagainya ataupun any guideline company. So sama juga macam security, mungkin kita boleh hire the security consultant yang mana saya rasa the cost jelas sekali tu, yang mana dia boleh buat the guideline ataupun apa yang kita perlu ada dalam company untuk make sure kita secure. Ataupun bila kita launch satu produk, biasanya kalau produk tu penting, kita buat testing dulu kepada produk tu. Security posture assessment, yang mana mungkin produk tu kita nak launch, kita pun prepare lah untuk ni, and then kita akan benda tu akan documented lah, yang mana kita dah buat assessment. Jadi benda tu akan build trust lah kepada customer. Okay, tadi kita sentuh sedikit pasal cost ya, untuk make sure kita punya produk dan services ni selamat. Jadinya bila kita bercakap dengan cost tu, of course akan trigger kita punya ingatan kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan sekarang ni ya. Dan antaranya ialah apa yang diberikan melalui MDEC, iaitu salah satu partner juga untuk kita punya webinar punya series ni, iaitu MDEC. Boleh dapatkan more information from there. Jadi sebagai entrepreneur yang dah lama buat bisnes ni Amir dah pernah melalui krisis tak before? Financial crisis ataupun masa zaman .com bubble hari tu? Saya sebenarnya saya start lebih kurang, saya rasa tak kenal lah, sebab saya start dalam barulah 10 tahun macam tu. Jadi, okay, alright. Tetapi tak ni lah. Cuma saya nak add on sikit yang MDEC tadi. Yang sebenarnya MDEC ada provide macam tadi lah, dia provide security package untuk COVID-19
Sebenarnya saya salah satu produk yang ada dalam that package lah. Oh, So information pasal package tu mungkin boleh try, saya tengok mungkin ada di website MDEC yang mana mungkin salah satu ada juga yang security punya, saya tak sure, tapi ada macam tools yang mana kita boleh gunakan semasa COVID, mungkin dalam masa 3 bulan 6 bulan ni secara complementary lah. Ya. Jadinya entrepreneurs ataupun peniaga-peniaga di luar sana yang mahu beralih ke arah digital punya perniagaan digital, so kita boleh merujuk kepada MDEC punya website untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Ada 2 perkara yang boleh kita dapat daripada situ. Satu ialah berkenaan dengan perkhidmatan ataupun services yang di-provide secara pro bono ataupun percuma oleh players ataupun entrepreneurs di dalam bidang digital. Yang itu satu. Yang keduanya ialah untuk mendapatkan sumbangan daripada segi dana. Sebab apa? Untuk kita beralih kepada era digital ni, ada dana khas disediakan untuk entrepreneurs supaya kita semua dapat set up our business online. Jadinya walaupun COVID ke apa ke kat luar sana, so at least kita punya business masih boleh berjalan dengan lancar seperti biasa. Right? Okay, so kita hanya ada lagi 5 minit sebelum kita end our session. Jadinya Amir, untuk summarisekan topik kita hari ni iaitu ICT on creating antivirus for business. So what is your last punya tips ataupun last pesanan untuk entrepreneurs yang menjalankan bisnes secara digital? Okay, pesanan saya, tapi kita sebenarnya ada banyak benda tapi kita dah tentukan masa. Okey, pesanan saya rasa macam Datuk cakap tadi, semasa COVID ni banyak benda yang mungkin berlaku lah. Saya rasa kalau ikut saya sebagai business owner ataupun kawan-kawan yang buat bisnes, saya rasa tak tidur malam saya rasa. Malam. Tak tidur. Susah kalau tidur pun macam tak tidur. Dalam grup WhatsApp tu, 2-3 grup tu memang kalau sebab geng-geng mungkin founder ataupun bos-bos ni, memang kita banyak bincang pasal share pasal masalah. Kita saya pun banyak fikir pasal benda lain, macam fikir macam mana kita nak sustain the business. So sebab tu tajuk ni pun saya rasa is macam sebagai contoh protecting. Kalau antivirus tu kita protecting against antivirus. Kita protecting against virus, so kita perlukan antivirus lah. Yeah. Jadi sama juga kita nak protect kita punya business ni, maknanya kita kena ada satu keadaan yang mana kita kena fikir lagi jauh lah. Jadi sebab tu kalau kita tengok in term of ada yang pivoting ya. Sebagai contoh kita ada kawan-kawan yang buat logistik, yang buat penghantaran sebagainya, dia orang pun instead of hantar sebagai on demand, mungkin dia orang dah buat hantar grocery. Betul. Yang buat benda lain sebelum ni dia buat application untuk e-commerce, dan mungkin yang tak sebelum buka e-commerce dia akan buat dalam bentuk e-commerce dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah era baru. Kita macam kita panggil, kita rework, kita buat balik ataupun kita kerja balik, kita reset balik kita punya direction. Jadi saya rasa kalau maknanya pivoting tu something yang akan berlaku dalam keadaan sekarang ni. Maknanya kita shift to new strategy drastically. Okay? Jadi bagi saya, of course government dah ada juga provide funding kepada kita, sebagai contoh SRFI untuk SME, kita ada startup funding juga. Jadi kita mungkin boleh gunakan kemudahan itu untuk kita teruskan bisnes lah. Okay? Jadi stay safe, maknanya kita safe daripada COVID juga. Kita punya bisnes tu kita kena make sure bisnes kita selamat jugalah. Macam kita bincang tadi mengenai keselamatan data ataupun kita punya punya aplikasi yang secure dan sebagainya, benda subjek.
Jadi saya rasa sebab apa keselamatan tu penting? Sebab macam apa yang berlaku sebelum ni, kita tak nak benda tu, kalau kata kena ransomware, kita tak nak benda tu berlaku, barulah kita fikir pasal macam mana kita nak simpan data. So semua benda kita kena fikir daripada awal, dan make sure apakah langkah yang akan kita buat kalau kita kena dengan masalah virus. So sama juga macam kena virus yang betul dengan virus yang komputer ni lah. Even virus yang kita tengok COVID-19 tu, kalau saya fikir balik, ni macam virus komputer ni sebab dia boleh 14 hari, dia boleh macam ada ada similarity jadi dia macam virus komputer ni dia boleh ada dalam komputer 14 hari, lepas 14 hari dia boleh, time bomb, dia boleh merebak dan sebagainya. Ataupun benda tu macam kalau kita tengok balik dia macam berkait virus COVID dan komputer ni. Ya, cumanya kita tak boleh basuh lah kita punya komputer ni kan. Nanti habis semua. Jadi security kalau boleh dalam era digital ni adalah amat penting. Instead of mungkin kita tengok benda lain. Jadi security tu memang penting sebab kalaulah orang hacker masuk dalam kita punya application ataupun kita punya e-commerce site, ataupun kalau developer tu sendiri kalau masuk, kalau dia drop the database ataupun dia lock the database minta duit ransomware, memang that's it lah. You akan dapat cost tu akan lagi tinggi lah. Jadi kita kena masuk juga kalau untuk kita buat something selepas ini, kita kena masuk juga cost untuk security lah. Okay, so terima kasih Amir. You bagi tadi satu explanation ataupun satu summary yang sangat bagus, iaitu untuk kita yang buat bisnes secara digital ni bermaknanya mencegah itu lebih baik daripada mengubati sama seperti virus juga. Jadi sebelum kita betul-betul develop kita punya bisnes secara besar-besaran, apa kata kita semua check balik, cross check balik kita punya in terms of security, in terms of data privacy. So untuk make sure yang kita ada sekurang-kurangnya guideline untuk semua pekerja-pekerja yang kita ada untuk mengikut all the policies ataupun guidelines yang related to security dan juga data privacy. Itu satu. Yang keduanya berkenaan dengan pivoting tu tadi. Jadinya Amir buat komparatif kesamaan antara COVID virus yang ada di luar sana dan juga virus di dalam bisnes ni ya. Jadi penting juga untuk kita pivot business untuk make sure yang kita ada sustainable ataupun ada kesinambungan. Jadinya masing-masing terpulang kepada jenis bisnes apa yang kita jalankan sekarang. Dan amat penting untuk kita secara cepat untuk cari jalan macam mana untuk kita maintain our own business dengan melancarkan produk baru dan juga dengan menawarkan perkhidmatan baru supaya ada kesinambungan daripada segitu dan supaya kita akan terus maju insyaAllah dalam bisnes semasa dan juga selepas COVID-19 insyaAllah. Jadinya sebelum kita end our session hari ini, ini hanya adalah satu siri pertama ya daripada 10 siri yang kita akan ada. Jadi besok kita akan bersama dengan Dr. Mazlan Abbas. So Dr. Mazlan ialah CEO of Favorite. Jadinya beliau akan berkongsi pengalaman berkenaan dengan Smart City dan apa yang kita nak belajar daripada Dr. Mazlan besok ialah apa smartnya di Smart City tu. Apa yang pandai sangat berkenaan dengan Smart City-nya, itu satu. Dan juga apakah peluang-peluang kita sebagai entrepreneurs yang boleh kita teroka untuk sama-sama melibatkan diri dalam Smart City punya industri. Jadi waktu yang sama besok dan saya juga akan menjadi moderator. So fortunately or unfortunately kita akan berjumpa lagi besok insyaAllah pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa register untuk besok dan sekarang ni waktu menunjukkan pukul 11.03 pagi. Jadi saya sebagai wakil daripada NPC dan juga NEF mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pendengar di luar sana. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan have a good day semua orang. Terima kasih. Okay.